مستم مستم ز بوی جانان مستم، مستم مستم ز بوی جانان مستم. ابرشن قرمزی به دورش بستم، ابرشن قرمزی به دورش بستم. من میروم آی به دیدن آی جانانم، صد برگ سفیدی من به تو میمانم، صد برگ سفیدی من نشان از من زار، صد برگ سفیدی من نشان از من زار. باز آمدنی مرا خدا میداند، باز آمدنی مرا خدا میداند. که با من دادی با بویش مستم، ابریشم قرمزی به دورش بستم، ابریشم قرمزی به دورش نرسید، ابریشم قرمزی به دورش نرسید. تا سال دیگر در انتظارت هستم، تا سال دیگر در انتظارت هستم. مستم مستم ز بوی جانان مستم، مستم مستم ز بوی جانان مستم. ابریشم قرمزی به دورش بستم، ابریشم قرمزی به دورش بستم. مستم مستم مستم. درخت گل بودم، درخت گل بودم، خارم تو کردی به درد دل گرفتارم تو کردی کمر باری. خدا داد است به تو، خدا داد است به تو، چشمان زیبا با اون چشما مرا دیوانه کردی کمر باری. ای درخت گل بودم، درخت گل بودم، خارم تو کردی به درد دل گرفتارم تو کردی کمر باری. ای خدا داد است به تو، خدا داد است به تو، چشمان زیبا با اون چشما مرا دیوانه کردی کمر باری. کمر باره که من شام و تاریک من، کمر باره که من شام و تاریک من. بیا با نزدیک من سوق صفا شد جفا دیگر بس است، آخر وفا کن کمر باری. کمر باره که من شام و تاریک من، کمر باره که من شام و تاریک من. بیا با نزدیک من سوق صفا شد جفا دیگر بس است، آخر وفا کن کمر باری. لب دریا برایت خانه سازم با موی های تری، تو شانه سازم کمر باری. اگر ملی دلت، اگر ملی دلت برا شقی نیست تو رو از خود ببد بگانه سازم کمر باری. لب دریا برا، لب دریا برایت خانه سازم با موی های تری، تو شانه سازم کمر باری. اگر ملی دلت،
کسی نیست تو را از خود ببر بگانه سازم کمر باری کمر باری که من شامو تاریک من کمر باری که من شامو تاریک من بیا با نزدیکی من صبح صفا شد جفا دیگر بس است آخر وفا کن کمر باری کمر باری که من شامو تاریک من کمر باری که من شامو تاریک من بیا با نزدیکی من صبح صفا شد جفا دیگر بس است آخر وفا کن کمر باری یاری نکردی چرا ساکت و سردی چرا با تیری چشم سیاه کشتی تو کشتی مرا پس چرا گفتی چرا قیصه دل بی سرا قیصه نگفته ولی کشتی تو کشتی مرا شیرینه که من دل که من نرو نرو خوشگله که من دل که من نرو نرو دل برکی من از برکی من نرو نرو از برکی من دل برکی من نرو نرو آن تبسمه که تو داری هیچ کسی دیگر ندارد ای خدا غم و درد هجران بر سر من و تو نیارد آینده با تو شیرین است خزان مثال گلشن است تا آخرین روزی حیات عشق تو در قلب من است شیرینکی من از دلکی من نرو نرو خوشگلکی من از دلکی من نرو نرو هیچ دل برکی من از برکی من نرو نرو از برکی من دل برکی من لا 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 مطمئنم که با فردا لحظه دیرسی بدادم با چشم خود آه ببینی شکستم از کافی دادم بیا از این شهر سکون به شهر خوشبختی روه بر روی شانه های سر جفتی کبوتر بیشوه یاری نکردی چرا ساکت و سردی چرا با تیری چشم سیاه کشتی تو کشتی مرا پس چرا گفتی چرا قیصه دل بی سرا قیصه نگفته ولی کشتی تو کشتی مرا شیرینکی من از دلکی من نرو نرو خوشگلکی من از دلکی من نرو نرو هیچ دل برکی من از برکی من نرو نرو از برکی من دل برکی من لا 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 دختر بنیاد زیبا زلیخا محمدشویeva و دوستی واقعا خیلی نزدیک ما فریدونی خورشید. شما بخیر باشید زلیخا. واقعا من سخنهای با جای خود رو دیروز الکی گفتم و زلیخا و این زمان باشد برای سپردن جایزه به فریدونی خورشید دیرکتوری نمایندگی شرکت کلیمبر ودامت ایلهام میرزازاده دعوت کرده می شود. همچنین برای سپردن جایزه به زلیخا محمدشویeva نماینده دستگاه رئیس شهر دوشنبه اسلام رسولوف به صحنه دعوت کرده می شود. پیشواز بگیریم. سلام علیکم حاضرین گرامی. در اول بخواهم تمام کارکنان رادیو همصدا را با این جشنواره تبریک نمایم
ба онҳо дар ҷодаи ҳунарашон муваффақиятҳои беназиро орзу мекунам. баъдан Фаридун Хуршедро бо сазовор шудани ин ҷоиза табрик мекунам. орзуи онро дорем ки дар ситоразори саҳнаи тоҷик дар осмонаш бигзор ситораи вай ҳамеша дурахшон бошад. бисёр ҳам хурсандибахш аст ки мана ҳозир будагон ҳама шоҳиди он будем ки эстрадаи тоҷик бо сабки бо характери мусиқии халқии мо омезиш ёфтааст ва ин бисёр ҳам хуб аст, чунки моро дар арсаи ҷаҳонӣ аз дигар мусиқиҳо ин ҷудо мекунад ва ин ифтихори ҳар як фарди тоҷик бояд бошад. Фаридунҷон, ин ҷоиза муборак. дигар ин ки аз номи намояндагии ширкати брендҳои Климбер Дамат, ин ҳам брендҳои либоси мардона мебошад ва дар ҷаҳон дар арсаи либоси мардона ҳамчун бренд худро нишон додааст ва шумо соҳиби сертификати туҳфавии фардӣ, яъне ки персональная скидочная сертификат ҳамешагӣ ба мағозаи мо ташриф оваред ва шумо ҳамеша соҳиби таҳфифи хеле хуб мешавед. ҷоиза муборак. сипоси беандоза мегӯем ба намояндагии Климбер ва Дамат дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан ба Илҳом Мирзодозода ташаккури зиёд мегӯем барои шумо Илҳом. ва навбат ба Аслам. шом ба хайр ҳозирони гиромӣ. пеш аз ҳама мехостам тамоми модарони қаҳрамони тоҷикро бо ҷашни гузаштаашон табрик гуфта ба онҳо фақат ва фақат саломатӣ орзу намоям ва дигар чизҳое ки ҳаст ҳамаонро худо хоҳад ки мешавад ки ба даст овард. ва пеш аз ҳама мехостам ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҳамсадо медиа ва директори радиои ҳамсадо Фаридунҷонро бо баргузор намудани чунин як чорабинии бошукӯҳ табрик намоям ва ба бонуи хушсухан, бонуи зебо, бонуе ки ҳар як суруде ки мехонад ба гуфти ҷавонони имрӯза хит мешавад табрик намуда ба ӯ фатҳи қуллаҳои боз ҳам аз ин баланд на танҳо дар Тоҷикистон балки дар берун аз онро таманно намоям. муборак бошад ҷоиза дар ҳақиқат арзон. ташаккур ба ҳамаи шумо. зинда бошед. ва Зулайхо, айни замон ман боварӣ дорам ки кадом орзу карда истодааст дар мобайни ду то Фаридунҳо. ман намекунам. вале Зулайхо чӣ орзу аст? орзуи ман ҳамеша махфӣ мемонад. ира занҳо хичон медонанд. як қарсак. каф мунди. Рамат. Саламат бошед. Ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. Мы уже поговорили с Фаридуном, обсудили, какие они модные и самые стильные, наверное, исполнители на нашей эстраде. Принцесса Зулайхо, да, и красавчик модный Фаридун. Аладдин. бале, воқеан ҳам бори дигар сипос мегӯем ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ки бо дастгирии онҳо имрӯз радиои ҳамсадо чунин як чорабинии хеле боҳашамадро баргузор карданд. Спасибо нашему генеральному спонсору Таджикристаллу, компании Сиома, которая выпускает очень вкусную талую воду, мы ее просто обожаем. А также всем остальным нашим партнерам, а именно компании Тин Батин, фабрике Три Пятерки, Шоколате, компаниям Сафо Глаз, Лайли Ивенс, Ассер, Decision, ресторану Самбуса номер 1, магазина мужской одежды Климбер и Дамат, брендинговой компании Асад, Дюлакс, гостиницы Софир, ресторану Хелен, компании Touch Trend и талантливому фотографу, который весь день сегодня нас фоткает, Мураду Муминову. Спасибо за то, что вы с нами, и спасибо за то, что вы есть. Вам чунин сипоси беандоза мегӯем ба воқеан сарпарасти расмии мо ширкати Шоколате ва бори дигар дар воқеан чеҳраи Умедҷон Абдураҳмонов ва кулли ширкати Тоҷик Кристалл.